so glad that I'm not having trouble breathing anymore. I always think I'm gonna die every time that happens. Yo sé, mi amor, y te pones con una nena chiquita. Y yo entiendo la frustración y el desespero de que está tratando de respirar y lo que siente es un... Y no le sale bien el aire ni le entra. I sound like I'm in the process of dying. Sonaba pipa en Virginia. Yeah. So, el tema del día es vampiro. Ah, ¿ya empezó a grabar? Yeah, desde que ustedes wow. empezaron. Pero así es mejor. ¿Desde natural. cuándo está grabando? Desde que están hablando de cosas no muy buenas. Yeah. Oh, wow. That's okay. You better... It's not legal over here, my guy. Pero no tienes que pregonarle, ellos no saben dónde están. Eso, por favor. Wow. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Vampiros. Vampiros. Okay. O en inglés, di lo que ha dicho. Do I really need... Okay, vampires. Because apparently that's a very hard word for people to translate. All right, obviously it's going to be vampires. And we have a freaking dog being announced, so I'm going to... No. Vamos a tener que subirla. I took her a bath today. You know that, right? Like, if she starts smelling, you're taking her a bath. Pero, ¿qué hay? Ideas. ¿Idea qué? Porque ya empezamos a hablar I del didn't show. realize I was going to be the leader of the damn podcast. Bueno, tú tienes el papel. You have the research. You got the power. Power. Alright, do I have to tell people what vampires are? Tenemos que decir a la gente que es Bueno, vampiro. sí, mi amor, que son, porque sí, mi amor. no o sea, hay muchas versiones de vampiros. There's a lot of versions of vampires. Alright. So, Well, like, I'm going to una say persona, the generic vampire then. Okay. A generic El vampiro vampire. genérico. Yeah. Yeah. Like, ¿qué not tú eres, name que va a brand. traducir? Yeah. It's store brand. So a vampire is a mythical creature. El vampiro es una criatura mística. Mala mía. No, pero, That mira, subsists by feeding on the vital essence, generally in the form of blood of the living. ¡Ah, que se alimenta del humano! Of the living. It doesn't have to be human. exacto. And you're Okay, being de algo vivo. De algo un ser vivo. Mala mía. Por favor, seriedad. They told me to lead it. They don't let me talk, bro. Okay. In European folklore, which is where I think vampires came from originally. Okay. Europe, right? Yeah. Se cree que el vampiro, el ser de vampiro, monstruo, como tú quieras decirle, se cree que el origen de eso es de Europa. You didn't have to over-explain it like that. No, mi amor, es para el show. Yeah, vampires are undead creatures that often visited loved ones, according to folklore, and caused mischief or deaths in the neighborhoods which they inhabited while they were alive. El vampiro se cree que visitaba a los seres amados. Ay, That's por not the favor. version of vampires I know, Yo but sé, this is the... familiar como tal, y siempre pasaban cosas que no tenían que pasar en el lugar. Eso es una versión de vampiro rara. That's the original version of the Esa es la vampire. versión original. Y for those that don't speak Spanish, I'm trying to translate. Give me a Vas a tener second. que añadirle subtítulos. Yeah, just add subtitles. subtitles. Just add subtitles. Because this is too hard to be doing while you're... Sí, pero ya es para eso. Ya, es mejor así, ¿verdad? Yo solamente traduzco lo que nosotros digamos en español. Exacto. Exacto. Alright. So yeah, they wore shrouds and were often described as bloated and of ruddy or dark countenance, which just means that their skin looked darker than like than was healthy. Ok, so el cuerpo, el pellejo se veía como un poquito... Like when a banana is rotting. Como si and estuviera it has- podriéndose. Yeah. Ok. Kind of Yeah. like that. So, como... Eso suena más a un zombie. It's disgusting, Que a un right? vampiro. Exactly. Eso es como... Entonces, como... El vampiro original... No. Están ¿Cómo? describiendo algo asqueroso. Como Bram Stoker o el Drácula. Yeah, that version is the romanticized version of the vampire. The original vampire was really disgusting. And not in the slightest bit sexy. You know what I mean? Es que eso... Unless you're into necrophilia, in which case that's your business.
So, se veía como un Yeah. cuerpo pudriéndose entonces. Yeah, pretty much. Okay. And the only thing is that even though they looked that way, if you opened up the grave, and I'll just generalize it. The way that the folklore works is that if they've been feeding on the living, right, and then you open up the grave to check the body, they will look like more bloated than skinny and eaten away. They'll look like they were just eating, like they're very well fed. And then sometimes they'll have... That is so weird. Yeah. Pero, And then they'll O sometimes sea, also es la have... primera vez que yo oigo una historia, algo así de vampiro. Yeah, I know. Well, we were doing this research. I knew that there was a lot more to it than like we were aware of. But I didn't know they were that disgusting, you know? es que, como te digo, siempre he dicho y siempre voy a decir, Hollywood tiene que hacer un drama de todo, porque así es que ellos hacen dinero. Pero... Yeah, and they're not going to show you something disgusting sucking blood because it's not really going to... no va a llamar la atención. It's not going to have the same sex appeal that they can use with modern vampires. Acuérdate, algo que siempre yo aprendí es que el sexo siempre vende. Yeah. Por desgracia. Pero mira, si Pregúntale a Bad Bunny. Si es horror, es horror. Y si Yeah. es otra cosa, otra cosa. Yeah. Y por favor, no anden dando promoción de gratis. No, ¿para qué? But, so Mala mía, voy a borrar el nombre de Bad Bunny. What? Completely missed that. Es mejor que yo no opine si tú vas a dejar eso al aire. Ok. So, Ya. volvemos al tema del día. I don't know how the hell y'all got there. Es que tiene que salir rápido, caco. But yeah, so because I'm tired of reading, I'm just gonna say what I remember. No, because y I'm ella actually- no. Obvio, yo no te quiero que tú leas todo eso, All right, payasa. yeah. I have a manuscript just so you guys know. But yeah, so basically, the old story, which probably came from around the Romanian region, and also seemed to seep into some aspects of Middle Eastern culture because of the Ottoman Empire. Yeah, Because they took over everything at some point. yeah. So and then I don't know if that was the point when Middle Easterners started to have the idea of vampire as well, or if they already had their own version of it. But yeah, that's how you start to see some spreading of the vampire beyond Romania. What spreading? What? O sea, yo no quiero hablar de los vampiros de la movie. No estamos hablando de eso. I'm just talking about the historic context for how people started to find out about vampires. Exacto, así fue que se regó el rumor de los vampiros. Yeah. Como hablamos en el tema anterior del Skinwalker, pero la historia de los vampiros, así fue que se regó. Yeah. ¿Me entiendes? And then also, like I said, the original idea was there would be someone who died. Usually, there was a whole bunch of different conditions that had to be met to become a vampire. It wasn't just that you died and became a vampire by chance. There were certain things, like if you were ousted by the church, or if you lived your entire life being a leech already, for example. So I know of some people in my family who would probably become vampires if they died. Solamente esos son los descendientes. But yeah, so Como que los descendientes. what do you mean by that? Ni idea. Eso como que... Del tipo este que se ahorcó y no se murió. ¿Cómo que se llama? Judas. Sí. Sí, Eso porque fue una el versión primer de la vampiro. Biblia. Aunque eso fue una versión de Hollywood, pero esa película, Drácula 2000, en esa historia que pusieron ahí, uno se queda como que pone a pensar a uno. Ya. Como que, ok, ya más o menos sé por dónde vino la maldición del Esa es la vampiro. maldición. ¿Y cómo de otra manera más lo han explicado? Que haga sentido. I don't know why he has to be a vampire. I thought if he was, first of all, didn't he kill himself? Ok, Yeah. el nombre vampiro se lo pusieron después. He did it. He tried, but he did it. Esa fue la versión de Drácula 2000. En Drácula 2000, Judas Iscariote se ahorcó. Pues porque esa es la Y verdadera Dios historia lo que están maldijo. escondiendo. Dios lo maldijo en ese momento y ahí se salió la versión de... ahí salió This el is a vampiro. Hollywood De que theory. no va a poder No wonder morir. it doesn't make sense. No, aunque tú no creas... ¿Y qué hace sentido? Dime. Anything that Hollywood says is probably bullshit. Pero dime qué hace sentido de la historia del vampiro. None of it. Bueno, la peor There's a versión fue... reason I'm not a believer. La peor versión que sacó el Hollywood fue la de... ¿Cómo se llama esa película? ¿La que le gusta Cadicha? Yeah, Twilight. No, I don't think Hasta so. brillan. That's not even, no, don't even joke like that. No, pero hablando claro, vamos a dejar a Hollywood Absolutely not. descansar. Porque de verdad que Hollywood es una mierda. Bueno, pues dígame, ¿qué historias has escuchado por ahí reales?
Bueno, hubo un ataque. Well, I'm glad that you mentioned This that. is Let me boring flip through me. this in Okay, giant okay. manuscript to try to find the story. Jesus Christ, man. Hay como un montón de papeleo que yo hice research y solamente vamos a tocar como 10 minutos del papeleo. I know. Eso es right? injusto para la persona que hace el research del capítulo. Maybe next time You went too far. don't waste so much paper next time, all right? Damn, it wasn't Ya no necessary. me quieren, todos How many me trees did you kill? odian. Fortunately for me, I took notes. So, I Me voy know a comer where un I put the story. I just have to find it. gusanito. You guys can keep talking while I look through No. this. There's Cuéntame, maybe 5 minutes cuéntame. of Bueno, silence. ya que ustedes lo que quieren hablar es... No, Oh, wow. I was gonna say- So, yo voy a decir algo más interesante. Porque lo que yo digo, ustedes rápido lo deniegan. Lo No, deniegan. dile. Ya no es Judas. Dile. Ok, eso ya No, Judas pero no fue. esa historia, vamos a hablar de esa historia, esa versión. It makes sense. Yeah, But it's a modern theory. Another one. yo It's not sé, like an old idea. yo sé. Ajá, dime. Pero es interesante. Y que no sea old no significa que no sea truth. Okay, I found the case that I was No, pero talking ya about. ella va a decir algo. Exacto, Te aguanta, ahora te te aguanta. Ahora te aguanta. El chupacabra. Okay, we Oh. switched topics really No, hard. eso es No, un aguántalo. vampiro. Eso I es un know, vampiro. but like, I Este de didn't think, chupacabra. El chupacabra es un vampiro. I didn't think we were gonna get into the subgenres. Es Vampire una that criatura rara que chupa sangre a los seres vivos. Exactamente lo que aquí la estudiosa acabó de explicar en el No, I principio. said that that's what they say. I'm not saying that's scientifically accurate. I don't want anyone quoting me as saying vampires are real. And this is what it is. Pero el chupacabra, al principio que salió, dijeron que era un experimento que se escapó de una de las islas que están en Puerto Rico, cerca de Puerto Rico, Yeah. y que llegó a la isla. Yeah, it's described as a heavy creature, reptilian and alien-like, which I don't know what Que that means. reptilian, no es ningún reptilian. Roughly the Yo no sé size- de dónde sacaron eso. That's how they were described. Eso es la forma que decían, porque la If forma... anyone said that they had scales, that's what you're gonna think of, is a reptile. You know what I Pero mean? No tenía skills. Apparently, some versions eso es lo of que the, dicen, of acuérdate. the account have it looking Esas son las versiones. scaly. Pero el chupacabra, el que no sabe... Oh, with the row of spines reaching from the neck to the base of the tail. That's intriguing. It looks more... Esa es una forma... Eso es como... Para mí eso es una mutación. Ya que lo están comparando con un vampiro y están diciendo que es un vampiro. Eso es una Chupa mutación sangre. de a través del tiempo de que algo pasó con ese ser que lo hizo cambiar. Que maybe se adaptó al medio ambiente ¿Sabes lo donde que le vivía. pasó? Lo mordió un vampiro. Okay. If Sí, we're pero talking, yo sé, if pero we're yo sé- talking about theoretical stuff, then I would assume that if vampires did exist, and if the chupacabra also existed, and if for some reason they were related, Esta no cree que existe then un I'm chupacabra. assuming that that would imply that maybe what had happened was that there was someone who was bitten by a vampire, but you're not immediately a vampire when you get bitten, Yeah. right? You just become a deformed version of whatever you Por were eso- before. And then I'm assuming that scientists probably found it after hearing reportings about it in another area that they kept hush-hush until it broke back out. Eso es una You know what I historia mean? entera. Sí, pero tiene razón. Yeah. Ya hace sentido. Entonces, Not Por- because I learned that from the Jurassic Park movies. or entonces anything, but para that's- mí, empezó a comer de animales porque era más fácil para él cazarlos. Y Y así se mantuvo y los se animales, mantiene los, vivo. los animales no le disparan. Exacto. Yeah, exactly. Como aquel alcalde que salió con un grupo para cazarlos en los 90, que yo creo que era si no me equivoco, porque de verdad que traté de buscar información al respecto, pero es de lo que yo me recuerdo porque salió en noticias y todo, que en los 90 salió el alcalde de Canóvana, el nombre no me acuerdo, pero él salió en los montes con un montón de gente, con Tíralo al escopetas y medio, todo. comay. Pero él salió a cazarlo. Obviamente, no lo encontraron. Imbécil, did he even find anything? No, What a waste of resources. no, y él estuvo día y salía con él con las cámaras So, y is todo de that what noche he y todo. told people? No, no, y salió en las noticias de que él estaba haciendo eso. Pero mira, así. ¿Qué tú quieres que yo Like, haga? with, No. what the hell kind of weapon did he bring with him, or did he just bring pitchforks? No, él tenía... Like, we're going medieval with this. Ellos andaban con escopeta y con rifle. Ya. Pero acuérdate,
si lo están cazando, ¿a quién no van a encontrar? El chupacabra, porque él es inteligente, el chupacabra se fue para otro lado. ¿Ya? O se Obviously. escondió. That would explain why he left PR. Es más de uno, para mí que es más de uno, ¿ok? Es más de uno. Como toda criatura, se Porque, multiplica. al mismo tiempo que habían cosas que estaban pasando en Puerto Rico, estaban pasando en México. A menos que el cabrón se pueda teletransportar o tenga una velocidad más rápida que la luz. If there's multiple of them, that would even feed into my idea that there must be like more than one type of person that is bitten by a vampire but not turned fully. They just become like something in between. You know what I Por mean? eso puede ser mucha... Uy. Or they could also have been a werewolf. But well, No that's, son werewolves. you know. No. Because some people also say that werewolves are an offshoot of Pero vampires. los werewolves no chupan sangre nada más. No, exacto, chupa el... Yeah, werewolves just tear you up. Exacto. Yeah. It's weird that it did very little damage to this creature. Yeah. Like, it killed it, but, you know. Y ahora que ya tocaron el tema de los lobos, pronto